Portugal ha estado en el top de países para Digital Nomads ya hace algunos años. Hoy, en la lista de Nomad List, vas a encontrar dentro de su top 20 mejores lugares para Digital Nomads a 5 ciudades de Portugal, donde la número 1 casi siempre es Lisboa. Luego vas a encontrar en un cuarto lugar Azores, Madeira en el sexto lugar y también vas a encontrar en Portimao y Lagos, donde sus mayores puntuaciones siempre están en el costo de vida, seguridad e internet. Pero no te preocupes que también en diversión. El gobierno de Portugal está invirtiendo un montón en infraestructura de internet segura y rápida, expandiendo la banda ancha a todo el país, haciendo fácil el trabajo remoto desde cualquier parte de Portugal. Pero entonces, ¿cómo aplico a esta visa para Digital Nomads? Comencemos. Uy, ¿estaba grabando? Ya. Comencemos. Mi nombre es Jennifer Mesina y si quieres seguir viendo más contenido e información sobre Portugal, no te olvides de darle clic a la campanita y suscribirte a mi canal. Ver Messi. Ella es Raquel Torres, abogada a la cual ya le hemos hecho un par de entrevistas sobre temas relacionados a migración de Portugal, y el día de hoy nos va a explicar algunas dudas que tenemos sobre esta famosa visa para Digital Nomads. Hello Raquel, how are you? Thanks again for this interview and your precious time. We are so happy to have you here in the channel again. Thank you, Jennifer. Olá, Jennifer. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Ahora yo tengo que practicar el portugués. Today we're going to talk about a visa that has become really famous, quite famous lately, right? What is the Digital Nomads visa in Portugal? The Digital Nomad visa was created for those who work remotely from Portugal to foreigners, companies or individuals. How long does it last? Because I heard there is 2 types of visa, right? Yes, there are 2 types of visas, the temporary stay visa and the residency visa. The temporary stay visa allows digital nomads to work remotely from Portugal for a period that lasts 1 year, and it's valid for multiple entries. On the other hand, the residency visa is for those who are planning to stay in Portugal more than 1 year. This visa gives you the possibility to live in Portugal for 4 months, organize your life, and after 4 months you must to apply for the residency permission. After 4 months, making your appointment in the CEF for your resident permission. The CEF, yes. The residency permission is valid for 2 years and it's renewable for every 3 years. And after 5 years, you can get the permanent residency. Who can apply to the Digital Nomad visa in Portugal? Foreigners outside of European Union and the Schengen area that wants to live in Portugal, working remotely in Portugal for foreigners, companies or individuals. Esta visa se ha ido moldando desde que se lanzó en octubre del 2022 y al principio había nacido con una temporalidad solo de 1 año, que es lo que se conoce como el visado de estancia temporal, pero luego en el primer Q del 2023 salió la opción de visado de residencia, que como dice Raquel es para aquellos que quieren quedarse en Portugal más de 1 año, lo cual obviamente puso en duda a muchas personas que ya estaban gestionando su visa a través de la visa D7, que era en ese entonces la visa para ingresos propios y donde las personas que trabajaban de forma remota aplicaban esa visa. Ahora esa visa es conocida como la visa de ingresos pasivos, tipo rentas, ingresos por jubilación, dividendos, etc. Y si trabajas de forma remota para cualquier parte del mundo, no en Portugal, tienes que aplicar a la visa para Digital Nomads, que es la D8. How is the application process? Where can you apply for this visa? You can apply at the Portuguese embassies, CEF or Ministry of Foreigners Affairs. And what are the requirements to apply for the visa? For the temporary stay visa, you will need your passport, the proof that you gain 4 times the minimum wage of Portugal in the last 3 months, in a total of 3,040 euros per month. Sure. The criminal certificate of your country and an authorization to the authorities consult your criminal situation in Portugal, the round-trip ticket and the travel insurance. And then the resident visa. The same documents, but also you will need the proof of your fiscal residence and the proof that you are working remotely for a company or an individual outside of Portugal, like a work contract, employer declaration, or a service contract that proves that you are really working remotely. Te van a pedir información de tu cuenta bancaria, no necesariamente un ahorro mínimo, pero sí sería bueno que enseñes que tengas ciertos ahorros, porque por ejemplo para la visa D7 sí piden un mínimo de ahorros que es el sueldo mínimo de Portugal
por un año, es decir, un ahorro de 9.120 euros. Entonces, para que lo tengas en consideración. Desde el principio, este visado de residencia solamente te pedía un comprobante de estadía por 4 meses, que es como explica Raquel, que la visa para Digital Nomads es el permiso de ingresar. Te dan 4 meses para que te acomodes, te estabilices, busques dónde vivir y de ahí gestionas tu cita en el CEF para tu residencia legal. Pero hay varias variaciones y han habido situaciones, gente que ha comentado que les han pedido comprobante de estadía por un año. Do you really need a round-trip ticket to apply for this visa? Only for the temporary stay visa. For the other one, you don't need it. Are there any costs associated with the applying for this digital nomad visa? Yes, there is. So for the temporary stay visa, the cost is 75 euros. And for the residency visa, it's 90 euros. What tax benefits does the digital nomad visa offers? There is no benefits for digital nomads. But if the digital nomad apply for the non-habitual resident regime, he can benefit of the special taxes. Okay, we already had a video about it, all the details and information and the requirements to apply to this non-habitual residence regimen. And we put the link here on top so you can watch it later. And it's important, Jen, about social security. Digital nomads has to pay social security in here unless they work for a company, and in that case the company has to pay social security in Portugal. Can holders of the digital nomad visa work for a Portuguese company or have to be only a foreign company? The condition for digital nomads is to work remotely outside of Portugal. But doesn't mean that you cannot work for a Portuguese company. It's not forbidden, but you need to accomplish the requires with the foreigner companies. Para estar bajo el paraguas de la visa de Digital Nomads en Portugal, tienes que estar como mínimo trabajando remotamente para una empresa o persona fuera de Portugal y cumpliendo todos los requisitos que Raquel ya dijo anteriormente. Pero como Raquel también dice, no está prohibido trabajar para una empresa portuguesa, pero es como extra, aparte de tu trabajo remoto fuera de Portugal. E igual el consejo es, contacta a un contador para el tema de taxes, en especial si vas a aplicar al régimen del NHR, Non-Habitual Resident, para ver cómo encaja todo. And the last question will be, what kind of work or activities are allowed under this digital nomad visa? If you work remotely from Portugal for foreigner companies or individuals, you are eligible to apply for the temporary stay visa or the residency visa. So it could be any kind of work. Just need to Yes. work for a company outside of Portugal. That's it. Well, thank you so much, Raquel, for this interview and for sharing this important information with us. Any advice or last comment you want to tell the audience before we finish this interview? Just don't forget that digital nomads from European Union or Schengen area don't need to get this type of visa to work remotely from Portugal. Thank you so much. Agora em português, são muito bem-vindos e sempre que tenham alguma dúvida, estou a dispor. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao. Si te gustó el video, no te olvides de darle un like y dejarme un comentario aquí abajo. Además, aquí te dejo un par de videos que también podría ser de tu interés. Y si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte al canal dándole clic aquí. Muito obrigada y hasta luego.